Joran Kokpanani bagi nasi tonggak kapangni joto takuk tai bukuk cono pilihan kalai kubai lamsogo tini Joran Kok Pandawo. Kalau tate bukuk cong tini 9 tarik 9 Maret 2024 Salmari. Tini Salmari wo kotor kok tema saitu buka hanya ni bagai kok tema hangke TTAADC hapangni bekhaktui je borokno subsidi roinai je auto malkhung rani naimani siklarano baiknya koi pasar rani bagai obno Baskangi 11 tariko phung 11 tawo inko ya pharjangnai 210 jonano aboni bagi borno kagos begono final langmaikya tai bad baki 600 tani bisingo 210 ta 11 tariko rajaknai tai bad baki ke ulo det khai rajaknai borok rok ni bisingo je janja kagos complete khabeke hai hinu tini TTADC ni tangno kotra kokro thurun panda khai sai khnaraka TTADC ni CM Purnachandra Jamatia EM Komal Koloi EM Suhel Deparma tai EM Runel Deparma sogro tini press meet khaimani bisingtui bongni khanai nei badi serai kok TTADC ni hamari tabo loporo mani no tatak sila yapne thai tabo TTADC hapa. My dear friends from north, ini chung TTADC ni ungui kaisa kok tuma kaham saklaina ni bagai kok tuma thomnai rono kobok laijak buskang 11 tarik बुधबार दिन कलायो 12 तामानि जरावो खम्पै एकाडेमी नि थुंनखलावो काइसा प्रोग्राम नि बिसिंति तिप्राहाम अतुलोन डिस्ट्रीब्यूशन खाइजनाय अजागा चिनि महाराजा बुतंनाय ते बिसिनि एडीसी नि चेयरमैन जतो ईएम्स जतो एमडीसी चिनि एमएलए चिनि मिनिस्टर बुतंनाय Tei busini ARC ni member perongganan BKSAR bogu tongnai tei bukabangma dignitaries dog tongnai tini o jagao jara tipraham otulun apply khaijak no media ni bisingti saklaina ni bagoino tei lukurongno sirona ni bagoino kaisa kokthom panda o jung manjakha chini borongganan EM Komal Koloi tei bisini EM rok tong ni tongmani boroni joto janja samani bagoi tongmani ya ge chung 11 tarik 12 tamani jarawo program senjanai tini notification ni bisingte tini sarayo 215 jona auto apply khainai almost 520 boroni joto no motamuti rang deposit khaijak bank mo clearance sungya ko hani bangui jeng face wise otulun rosnai hnai di sonmanakha jengwan chokha jotono egloge 600 ta oturonai hnai application buklaikha almost 1100 application klaikha boni bisingo civil score jara kalau tadi bukuk cong CM Purnachandra Jamatia site khanaraka waisa banya 6 jon ano ek dagir rona ni tongmani phiaba baksani document rok update umbaya ba bank rogo deposit ungthugya ni bagi to 520 jon ani kagos ta kisi san bagi kasugya apar no kaban portai face kaisa wo rajaknai 11 tarik oke 215 jon no rajaknai abo site khanaraka kok tuma kaisa belake kaham je borogrok sebuk nangi tongo samung kaisa pangwan ya phawo samung kake nukungo thangai borok umur kia sakrangka bono nainani maso 10,000 khai beton rajaknai kay abong ke ko telebora dos kiwo kaham kereng keno just login wi tongani simi ngai dora kok sahar mamayo 9436127125 o number eba je borok ko 30 বছর ni kabang kebo borei basai phan ka kabang jak eba go basaboti kai bekha bo sachungui tongkha ka borok thangi ro tongai to ateo ka habungo logi aran tongna bagai kok sahodi tekhe number tongbor ni 8259014692 o number 10000 টাকা বেতন denai ni aran tongui chawi 10000 টাকা বেতন Ingkai kapan tadi bukuk cong tini Agartala nisimi Sabrum Road Rail tini bahaya chole liya
route khana ni simi jo to train khana bahino batil khlajaka NF railway ni ungko kulumung dagi phang Kapin Jol Kishore Sharma sai khnaka 15 tarik ni sikang aro to train choli mangla rail line ni samung daraikhe tangjali tongo do sawi kha khlajaka 15 tarik ni ulo train choli manana haino hai agotolan simi sabrum ni bisingo train rail cholngani samung phinai hai hino sawi khana mani ko kai pharikai khabal date bukuk chong tabo ta kaise kok to mang kai Congress rogni bakhati he tini JRB tini result saklai thani wo raja saya ni kok si jaka ingai arni bisingo engko tabu dati dodoro porno engko nahanani group D rok no to result dipekha kintu group C rok ni hingkang ke tamukha bor tini khaduman phunlai kha JRB ti board ni baskango phainai go youth congress rok JRB tini result tikhlai thaniwo ta kisani baginai je engko tongoni voting list tongoni amnabo kari di nyai borok khon kisalaka group dini post je engko borok no bumu list kari kha final list arni bisingo no group C engko wo bahnyo baksa sakiri khlai si tongkha nge sakiri khlai tongjak rok no arni norani bagino borni asanmung dati ye khaine waiting list ni list bahnyo kalne bagi borok salakya ya pia ba haste hapang ni obono haste hapang obono khana jagya awe khadmo khulaiya Pradesh Yuva Congress Kasku Nil Kamal Saha Saka o Sewklang kini waiting list that waiting list dati khai makari bainai karon baksa already je sakiri khai tongjak group sio abarong se bumung group dio khai tongbai kha abagino engko bai ba bai written test bahnyo dati khai nangnai hino Congress ni bakhakte o andolon khlaimani kasai thaika chini mangpliwo engkai jeng orwo Congress ni bakhakte je andolon orwo to borni abo jukti songotono tam himba group D group C ni je sebuk alada tlang tongmani arwo kisa problem ni thaka tam himba je baksa borok khorsa to duita chakri to ungmaya kintu obokhe duita chakri inani phasing ni tongkha group C group D arwo gai pharike khani agradi borni kok mangtamo JRBT group tini waiting list takti karenani te JRBT ni written test by result nani sharai tini khorangti saika teusha haino hai chabawa ongkhor laika Tripura Pradesh Youth Congress borok tini JRBT ni habanok buskango thangayok khadumung funungileka Directorate of Elementary Education habanogo borok ni naimung omono je borok group D o sebokmani paimani ulabo borok group C obo amjongmung achukjak tamungno group D by group C no mano hunke kaisa cancel angnai aro khoroksa bekani talika ber sonjagi manfiro taisa abni bagino srai khe sebogo borok tlangnani bagino Tripura Pradesh Youth Congress ni bakhaktei ochoba khlaimani nukjakha দেখুন আপনি সকলেই জানেন জেআরবিটি গ্রুপ ডি ফলাফল ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়েছে এবং আমাদের বিধায়ক শ্রী সুদীপ রায় বর্মনজি ফলাফল প্রকাশের আগেই বলেছিলেন যে একটি ওয়েটিং লিস্ট যাতে বানানো হয় কারণ এই পরীক্ষায় যারা গ্রুপ ডিতে পরীক্ষা দিয়েছে তারা গ্রুপ সিতেও পরীক্ষা দিয়েছে এবং বহিরাগত বাইরের থেকেও অনেক ছেলেমেয়েরা এসে পরীক্ষা দিয়েছে তাদের মধ্যে আমরা যদি কমিও ধরি 900 থেকে 950 লোক এই পরীক্ষা এই চাকরিতে নিজেদেরকে এনরোলমেন্ট করাবেন না তো যেই 900 950 গ্যাপ আবার হবে সেই গ্যাপটা যাতে সেই ওয়েটিং লিস্ট থেকে সেই মেরিট লিস্ট থেকে নিয়ে আসা হয় তাই আমরা আজকে এই আন্দোলন করেছিলাম এবং আমরা এটাও বলেছিলাম যে মৌখিক পরীক্ষা যে পরীক্ষাটি মৌখিক হয়েছিল এবং ভাইবার যে রেজাল্ট প্রত্যেকটি স্টুডেন্টের যাতে রেজাল্টগুলোকে আউট করে দেওয়া হয় কারণ আমরা জানি যে এই পরীক্ষায় যুবকদের সঙ্গে
ন্যায্য বিচার হয়নি। যুবকদের সঙ্গে যারা পয়সা দিয়েছে তারাই এই চাকরি পেয়েছে এবং তার প্রতিবাদে আজ প্রদেশ যুব কংগ্রেস ময়দানে নেমেছে। এবং আমরা দেখেছি, আমরা ঢোকার সাথে সাথে এখানের এক অফিসার, আমাদের এক যুব কংগ্রেসের ছেলে, তার শরীর খারাপ হয়ে গেছিল, সে বেরানোর চেষ্টা করছিল, তাকে কলার ধরে ধাক্কাধাক্কি করেছে, তার অবস্থা খুবই খারাপ, সে এখন হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং তার জন্য আমরা পুলিশ প্রশাসনকে এবং যে বিজেপির দালাল যারা কাঁধের মধ্যে অশোক স্তম্ভটাকে ভুলে পদ্মফুল লাগিয়ে আজকে নাটক করছে, সেই পুলিশদের বিরুদ্ধে আজকে আমরা আওয়াজ উঠিয়েছি। এবং আমরা চাই সাংগঠনিক অসাংগঠনিক যত যুবকরা আছে এই আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ দিনের পর দিন এই শাসক দল, এই বেকার বিরোধী দল, এই যুবক বিরোধী দল, এই ভারতীয় জনতা পার্টি রাক্ষসের মতন যুবকদের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি এবং তাদেরকে গ্রাস করছে। তার প্রতিবাদে আজ ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস মাঠে আছে। রাজ্যে জিআরবিটির গ্রুপ সি গ্রুপ ডি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। বহু তাল বাহানার পর গ্রুপ সির ফলাফল বেরিয়েছিল, তখনও দুর্নীতির গন্ধ ছিল। আমাদের রাজ্যের ছেলেদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, তখন আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আবার বহু তাল বাহানার পর এই গত দুদিন আগে গ্রুপ ডির পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে। এই ফলাফল বেরানোর আগে আমাদের রাজ্যের মাননীয় যিনি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বিধানসভার এই 3 দিনের অধিবেশন চলাকালীন তিনি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং রাজ্য সরকারের কাছে দাবি রেখেছিলেন, চিঠি লিখেছিলেন এবং বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে এই গ্রুপ ডিতে এমন বহু ক্যান্ডিডেট আছেন যারা গ্রুপ সিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন, অনেকে সেখানে চাকরি করছেন বা অনেকে বহিরাজ্য থেকে আছে, এদেরকে যাতে না দিয়ে আমাদের রাজ্যের যারা ভূমিপুত্র, আমাদের রাজ্যের যারা ছেলে, তাদেরকে যাতে দেওয়া হয়। নরনুখনা চাকরিनि दाबि तैयै जे युथ कांग्रेसनि बखाक्तिनि बरनि सानमुं तामो ताइ बोसोकरा दाति दाति उनको बेकारनि सुबिदानि बागिने असाम खालायजानांथौनै त्रिपुरा हास्तेनि राज्य सभानि एकटा मात्र जे सीट आरो उसकांगो इलेक्शन पाइखा आरो एमपी इंखा राजीव भट्टाचार्य बतिनि समाय टांखा राज्य सभानि जे चेयरमैन ताइ एक याक राष्ट्र बख्र याकसु जगदीप धनखर अंकाय बिनि याक पिब समाय टांखा अंकाय तिनि फुंनि 11टावनो संसद भवन राजीव भट्टाचार्यनो समाय टांनो जाखा ताइ कासे ककथुम तंगो हास्तेनि बलं मंत्री अनिमेश देबबर्मा तिनि तुयो कलब तुयो देराजाक लुकुरनो चुबाचु खायजा बागै मुख्यमंत्रीनि रिलिफ फान्ड त्रान तहबिल 50,000 टाका रां रेखा बिनि बाय थांनि बनकारिब त्रिपुरा सिविल सार्विस अफिसार्स एसोसिएशन नि बखाक्तिब तिनि 13,48,089 टाका रां रोजाखा ताइ बलं बेदेगनि सेबुरक बाहिनो 10 लाख टाका डोनेशन खायजायगा इंगाय सीएम नि रिलीफ फंड रां तुर कासै दङ किन्तु जेसे देराखा 14,000 कोटी आबरो उनको यानि दंमाखा 1400 कोटी देराखानि जे सामानि आबनो ताबुक ताइसा रिकवर खाइमानो आबो चेष्टा खाइजगै तमनि कक्तमा गय खाबल दादा बुकुचों तै काइसा कक दरनो मिया किसा थप्राय प्राय हेके मा फुनुका जे एटीटीएफ बाय एनएलएफ टी रक सिलाय याकार सुगै उनको ताबुक मेन स्ट्रीम अफ फाइका तंगकचां नि हालगो तंगकचां नि बयारा बरनि सामुं जे ताबुक लुकुरनि हामग्राय नो बरनि सयना सिगमुं आबगै भारत सरकार से लुकुरनो हामग्राय खाय सिनाय नर याकार फाइसिनि नि बरनो कक साजक मानिबाय एके मिश्रनो कसारा तनैनै बरक अरवो उनको एकॉर्ड खायबायका भारत सरकार बाय इनके त्रिपुरा उनको हास्ते हापांग बतंग आ एकॉर्ड इनका के मिया मानिक कोटो फाइ कक साइ खनरन फरि एनएलएफ तिनि जे प्रेसिडेंट प्रोसेसिंग देबरमा नि खोक्तै जे प्रेस मिट सामानि अक बलाइखिना थासके साका फरिसन खरायने जाने बे खोक्तै लोकरमनो साकलाय मरिक नि এখানে আমাদের কিছু পয়েন্টে নিয়ে ডিসকাস করার জন্য আমরা যে দিল্লিতে একট হয়েছে একটগুলি সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করার পরেই আপনাদেরকে সব কিছু বলা হবে। প্রথমে আমি একটু হিন্দিতে বলবো যেন এটা কি হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যেভাবে আমাদেরকে कोनाकुनी থেকে वो हम लोगों को इनवाइट किया गया शांति के लिए, त्रिपुरा से डेवलपमेंट के लिए और
शांति वातावरण रखने के लिए, तो उसी को हम लोग कुछ विचार करके सभी मिलके आगे बढ़ने के लिए हम लोग ये डिसीजन लिया गया है। तो उसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे हम लोग को जो कम्युनिकेट करके सभी को इतना समय में एक मिश्रा जी नोटिस एडवाइज़र हम लोगों को बुलाया है, 2-3 बार बातचीत हुआ है, अगरतला में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है। तो लास्ट फैसला 4 तारीख में एकआउट हम लोग हुआ है। तो हम लोग कुछ ना कुछ देखेंगे अभी आगे क्या होता है। एकआउट तो हुआ है, उस एकआउट हम लोग जरूर उसी का हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। Kai ekor bani kogdono cycle reka tako Prosenjit Deborma. Tini botala simalan kotoro hasini mongorang sikreng ko Manos Debormon bot himenino nairega boto Tripura Lok Sabha Ayog ni bahi kasam chairman tongmani bono paithak nerang nairega hasini mantrakra Dr. Manik Shah. Parike relief campo ba mukhyamantri ni je tran tahbil no binike relief fund ni ekaba semni rang bamo rang tini ring sak jati no kitchen lekhani be busing rang ro ka khana ani mo list paiso kya Young Mizu Association bor tini re phaika 20000 taka rang SC welfare employee 50000 taka rang rakha semni ago employees of Directorate of Employment Service and Manpower Planning 1,15,000 taka rang rakha Hotel Polo Tower ni bakhakti 5 lakh rang rakha montrokrano Tripura State Cooperative Bank ni 15 lakh rang rakha Montri Shukla Saran Nuatian yakte Tripura Civil Service Officers Association 13 lakh 48,089 taka rang rakha Staff of Forest Department 10 lakh rang rakha Onimes Deborma 50,000 rakha tini sibin obosuk jara rakha Mia hangka Nightingale Diagnostic Center Medicare Center rakha 10 lakh engkai Tripura Petroleum Dealers Association rakha 2 lakh taka engkai Montrokra Borok Jotono Khaka Hamya Farka ICA Recreation Club Agartala 60,120 rakha ICA ni Tripura Industry Owners Association rakha 8,30,000 DM Office ni staff OSDM ni Office staff rakha 3,21,600 rang Holy Cross Educational Foundation rakha 5 lakh Miss Arsia Das je unko daba thengkering hasti ni chess player 5,000 rang rekha Tripura Mark Fed rekha 1 lakh 1 lakh rang rekha Bawans Tripura Vidya Mandir rekha 1,50,000 oba ke ukhebo koso khab koinai je deraja lukorgo soban bagai raphebe kya elam umakanta academy ni elam association rekha 2001 ni base 25,000 taka rang JRBT Group C employees usku mane rok 41,500 taka rang rekha Radha Krishna Jewelers rekha 1,05,000 Develop Hospital rekha 1 lakh Tripura State Host Committee rekha 50,000 Rudrax Realtors Sanjay Jain rekha 5 lakh engkai officers and police personnel libakhati DGP Shri Amitabh Ranjan rang rekha check by 23,48,693 taka Montriokra Dr. Manik Shah ni yago engke ono karibo hanyo Montriokra ni okhebo je list semani jaga kusu borong hambai rekhabo SIU by ICU ICA Department rekha 31,301 taka Dr. Pradip Kumar Chakraborty Secretary ICA Home Department 1 lakh taka rang rekha engke obai keno kobang ma je rang ramani hisab Montriokra ni aro to tongo obo chung bahini nugui tongo Montriokra ni je WhatsApp group tongo aro ang nugui tongo saubosuk rang rapai tong agin jorma sai tongo PSCCF Limited Aitorma rok rekha 1 lakh taka rang Shukla Saran Nuatia Bosak Baithang rekha 41,450 taka Civil Service Officer Institute 3,50,000 taka rang rekha
इंगाय अबा केनो मन्त्रीफोरानि आरो चुबा चुक कलाइनो तंखो ताबुक जरातै इंके पिनाकी दास चौधरी इनको एमएलए रेखा 50,000 टाका रां इंके अबा के टोटल मोटामुटी रां कमान रमानी बाई मोटामुटी कोटी तो कमान उनखा इंके अनजा मुख्यमंत्री रबो रफाइया पर के खावन ताथे बुखोक चों आन ताबुक नि जे नेक्स्ट कक्तमा अबो कांकाय जे देराजाक लुकुरक तिनी काइसेन खुंगनो सान्तिर बाजार आमचायो खुंखुंजनि खरकटाम 3.5 बोसोरनि जेरायनो खबै बुमा बुखा अटक सरजाक कथै मानखा तामुङै थैका बयदा बोथारका एबा अ थैमानि कुलगो तामो रहैस तং आबनो तुक नाइमाइयाखो फियाबा तिनी कथै मालाय मानि बाय पारन पर बलाइखेनो वाना जागलाइखा नाइनि जिनि सान्तिर बाजार आमचानि कक्तमा लुखुं खुंचनि खरक थामनि कथै सगि तंजाक बसाक मानलाइखा कामिनि लुकुरक आबनति और पाटिजा काइसा आमचाय पाटिमुं जुलाइबारी विधानसभा केन्द्रनि देबदारु नवग्राम कामिओ पुइला साइमानखा आमचायनि लुकुरक नि खुगो लाइथानाय सा सालनि फुङो बिहिक बाय बसानि बिसिङो वालायो बिदान्द त्रिपुरा आबुनि उलनो ताई केबो खरां खोनालिया आबुनि उलनो तिनि आमचायनि लुकुरक बिदन्त त्रिपुरानि नकनि सिमी बाहाय मानाम मानलायो ताई अ बाहाय मानाम नक मानलायै कक्तमा रहरो जुलाइबारि ताई बाइखुरा थानावो कक्तमा माने बाइखुरा थानानि ओसी विष्णुदास ताई जुलाइबारि आउटपोस्टनि पुलिस थांलायो पार्टी थायो नक बो दगा खाजाक मनि बाय दगा सबायलै हाबै नाइमानो उदयपुरनि बखाक्ति फरेन्सिक टीम न रहरजाका बग्रा सामुंनि बररंनो ताई आमचायनि लुकुरकनि मानजामुं बायनो बिदन्त त्रिपुरानि नकनि दगा खुलुगै नुगो बरनि नगो बिहिक बसाय ताई 3.5 बोसोरनि बसाजक खरकसानो बाहायनो कथै फियाबा तामुङै थैका केबरा बथारका एबा तामुलति पाते उपाटिका চেলাই দङ পুলিশ ওয়ানালাই জাগলো করো ইনফরমেশন আসে যে নবরামপাড়াতে একটা ঘর বন্ধ অবস্থায় রয়েছে এবং দুর্গন্ধ আসছে অ্যাকর্ডিংলি ওসি এবং আমরা এবং ফরেনসিক টিম এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সহ এখানে আসি এবং আমরা ভিডিওগ্রাফি বা অন্যান্য ফর্মালিটিস মেনটেন করে আমরা দরজাটা খুলি একজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় আর দুজনকে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া যায় স্যার যে ব্যক্তিকে ঝুলন্ত অবস্থা দেখা যায় ওনার নাম আর যাদের গলা কাটা অবস্থা দেখা যায় ওদের নাম ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে বীরন্ত ত্রিপুরা আর নিচে মানে পরে রয়েছে দুজন তার স্ত্রী এবং সন্তান স্যার এটা কি মানে এটা আপনাদের দেখার পর কি মনে হচ্ছে এটা কি সুইসাইড না মার্ডার প্রাথমিক তদন্তে তো বোঝা যাচ্ছে যে স্ত্রী সন্তানকে যেভাবে গলা কাটা হয়েছে এবং বাকি আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে তো বাকিটা তদন্তে প্রকাশ স্যার এই জায়গাটার নাম কি নবরাম আমি জানি না আমি আর এক জায়গার পাড়া মানে শুনছে যে মোবাইলে শুনছে যে তোমার হালাত মানে দরজা খুলে না মানে গরু তর যে বান্ধিছে এমনি দেখছে আর মানুষ কতদিন অবধি দরজা বদ্ধ ছিল জানি না আমি কতদিন মানে শুক্রবার রাতটা থেকে ওই আমার শাশুড়ি আমার বাড়ি মধ্যে আছে এটা মানে নাতির লগে কথা বলছে আচ্ছা এর সময় তো মানে ঠিক কিছু ঘটনা মানে খারাপ হল না আচ্ছা আপনি কোন সময় শুনছেন সমস্যা নেই আজকে থেকে আজকে খবর পাইছে কতজন আছে তারা ঘরে 3 জন নাম কি তারা বীরন্ত ত্রিপুরা আর যে বাকি দুইজন আছে তার নাম তার বউ নাম সাইহিনা ত্রিপুরা আর একজন মায়ের নাম হইলে এলিসা ত্রিপুরা 3 জন এটা কোন জায়গা ইয়ার দেওয়ানপাড়া টিআরপিসি কলোনি তা আপনার এখন কি মনে হইতেছে মানে ঘটনাটা কিতে হইছে মহিলা মনে হইতেছে জানি না বাড়িটা অনেক गाय खाबल तादे बुकुक चों बेलेके खारि अगमा सिंसा नक खुंसानि बिसिंगो मुसुका कथै कतक राजा खरसा ते खरनिके कतक सरजा बेलेके खारि अगै सिंसा आसाइमानि जों कथां तंनि बागै आसाइमानि जों अहा साकाओ जे हाबार बाय बाक्सा गदालै
sakno sabar bai soi langmano mothang langmani abo kaisa kaplai ni bomungno phiaba borok langma bai messenger kha borok langmano soi manliya langma o kathang tomen bagi chukriya ba sakno chukjakliya tiki jakliya oba ke kaisa life bo failure se phayo bo jibono je borok kathang tomani ringya sakno dukhruo sak thiyo borke fail siklai ha sakawo joton kaisa competition dongo a competition nung hawa asai pheka tangi tui chawi boroi kam ka tong thrani je nango abonin sago nung kri khaban nung ketle jak mase abonin se failure abo ha sakawo nono keu bathana batharia nini samung nin tong se nono mathangnai ba nung kathang tong bai ka chukjaknai a chukbung no nango awi borok ka hamunani sijaknani nukjaknani balai kherana nango oba hije thimini roke nung sak je kesen gosika nung sia angkha o hayo tong bagi chukjagi abo nung rusnamo kebo no nam hai khlaya parigai khabana tade bukukchong kaisa cerai basa balai kha khatung mani bini babu songni request je o bkhri tamsugamo buito tabu birthday ro bisi wish khaya phiaba bobin basa kisa wish khanya mo sungjago angkai hani deborma parigai chung bini go kisa nailebani lerabani jora hayono hani debormani bisidok asemani sal norti asema salo boro hormano joran ko kungrana Nini ketha acai masalo Nini ketha Tong thok acai masal hani deborma Nini asemani bisidok Nini bisidok asemani salo nono khako phur bai hamjakma tai khaksangma yafarka nini babu rokhip deborma tai nini ama mollika deborma boro karibo nin thago songtongo suku deborma bai sudir deborma nondolal tai bishukumar deborma song nini nana songmono khasuk sa hamjakma yafarka tor dilok bihri surika junu kumari deborma sukurani deborma kolpona tai durpoti deborma song tai bonono happy birthday ni wish khlaika ni bai song happy deborma alia abai ari deborma song ni daranono khasuk samaya yafarka ni asima salo sano brechal baby naidin sukumoni deborma song tai ni pikotor songbonono asima salo khaka hamya farka pikotor moni toni tonoja runi bimola resma tai monisha deborma song ini pias hongtongo sunil omit tai nanto deborma song no tai bo khasuk samaya tai roi rekha ni jetha kotor kishur মনোজ পলাশ সানি রমেশ নকুল সুরজিৎ সুইডেন দেববর্মা সং তাইনি জেঠিকতার সংখ্যে মাল্টি মেনকা টিয়া শিলারানী সং তাই নিনি কাকা সনন খাসুক সা হামজামায়া ফারকা ভোপাল ডক্টর বাদু শুভেন্দু তনু তাই কান্তি দেববর্মা সং নিনি আছেমানি সাল বিশি ব্রুম ব্রুম সাল তাল হাই जों सावै गाहाम गोरों sak tongoi manflaimangno tongthung abono joto nini sandairokni diaimong nini terek yapri torei nini terek yapri sewi tormani logmani simani no nani bagi khatungjak joto sandairok nono khatchangmaya farka nini bisidok asema salo hani debormani nikoma angkha জগৎরাম ঠাকুরপাড়া পূর্ব নোয়াবাদী বুজংনগর ওয়েস্ট ত্রিপুরা খানি দেববর্মা কেজি 2 পরি তঙ্গ 2nd ব্যাটালিয়ন টিয়াসার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আচাই মাশালো নোনো সং হামারি আফারো গায় খাবারে তাহলে বুকুকসং আনি আফাওয়া তাবুক যে কক্তমা তংমানি হিংকাংকাই তিনি kurang জাগাও লাহার কাসুলাই মানে খাদু মানে মাংপলি কাছে ফেকা কাহে জাগাবা তুই করি তেখা জাগাবা লামা করি তেখা জাকে অঙ্গনবাড়ি রংনি বেতন সানলাই তেখা জাগা কায় স্টুডেন্ট টিচার করি ইংলাই মানে বিসিংতৈ গংমা খাদুমং ফারিকে जों তিনি পুইলা নাইলেগ্রাওয়ানো লাহার কাসুইনো খাদুমং পুরুলাইখা স্টুডেন্ট বরংনি টিচার সানলাইনাই বরংনি স্কুলত যে তমনি টিচার বাই সাফিসিয়েন্ট যা ফিয়াবা টিচার কামনা সৈতলাंगरा नायहनै खादुमानि फंलायखौ बर पारा उपेन्द्र रुवाजापारा एसपी स्कुलनि फोरोंनाय रक कांचनछरा हाई स्कुल शिउर हरजाका उपेन्द्र रुवाजापारा एसपी स्कुलनि फोरोंनाय शहीम हुसैन न फियाबा फरायनाय रक आबनो गसुइ नाहारिया बरक शहीम हुसैन न
स्कुल फोरोंनाय नांगौ होनैनो आसाम आगरतला लाहार कासुई बरक सानमुं तिसालायका फोरोंनाय सहिम हुसैन न बरक स्कुल नांगौ हनै स्रिंनाय रगनि सानमुंनो गसुइ नाहारि आसाक जरातैनो लाहार कासुमुं रसागलाखनि सालाय तंलायका उपेन्द्र रजापार एसबी स्कुलनि स्रिंनाय रग लाहार कासुई আমরা শুধু স্কুল দেখি না তিনি সাইমসাল তিনি স্কুলে কাঞ্জন সরা হাই স্কুলত থাঙ্গাবিন বাগै তিনি আন্দোলন খায়র লামাও কাঞ্জন অমো উপেন্দ্র রোজার পারা হাই স্কুল এসকে পারা নর সব ফাইদা নর রুট ব্লক মানে ইয়া করনাই সাইম তিনি সাইম সার হাসাই 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 সারনো যে তারা ফাই রহদং মানে বনতুই আসংর গম হাকেনা কাছে দংনাই बफाया तो हम थाकेन तंगनाय बफाय गांगाय जों लामा खुलंनाय जों बफाया जों खुलंनाय दिनै बेसांबा एग्जाम दङ एक तारिखआव जों सार दिन अरा सारटिक करे दिन अरा स्टुडेन्ट गोबां मा सारटिक करे जों माहिगे एग्जाम दना जों एग्जाम तामो सिना जों माथि मा पडा जों एग्जाम तामो सिरनाय सारजिन एज सिनाव कायजा सारजा दिन सारगा साबजेक्ट नावो आ सानबो देबो तां जों जिनि स्कुला सार करे हेने गेम गरम छराने टिचार नाहर ताबो दिनै टिचार थाव आन लानि थांग जों माहिगे एग्जाम दनाय जों माहिगे लेखा फदिनाय दिनै बागै जों दिनै साइन्स थाया था जों गानि कुतो या जों जागाव दंनाय नरनि स्कुल खरगोसे टिचार दं सातजना सातजना सबै नालाय सातजना मेदाम हामियानि बागै मेदाम बिनि सिटि दंगो असामतायनि सिगां दरमाय बांग्रि उइदिनानि सानै बेलफां लाहार कासुलायका अंगनवादी फोरोंनाय संनायतै आशा कर्मी रक खवाय मोहनपुर आगरतला थांबानि लामानो तांसानि फुंनि जरावो कासुलायका बरक अ लाहारनो बरकनि दरमाय बांग्रि नानि सानमुंनो तिसावैनो अ लाहार कासुमुं ऑल त्रिपुरा अंगनवादी वर्कर हेल्पर तै आशा कर्मी रकनो थानचांगै बरक कासुलायका लाहार फुंनि दामचार जरावो लाहार कासुमनि बायनो कचाबायखा लामाव कबांमा मालकुं बाइक रक बहायनो तै टंकसं लुकुरक बहायनो अ लाहार कासुमुं बाय लाइमानि एके फानो जोंजाल कलायबायखा अफिस थांनाय रक तै कुबनि सामुंनांगै अंखरनाय रक ऑल त्रिपुरा अंगनवादी वर्कर हेल्पर तै आशा कर्मी रकनि सानमुंनि बिसिङाव दङ बरकनि दरमायनो असामतायनि सिगांनो बांग्रि उइदिनानि बरकनो बरम दोनानि नायकुल नेंथन हापां रिटायार अंजाग रकनो पेन्सन दोनानि सानमुंनो तैनो बरकनो लाहार कासुमुं बेलफांनि एसडीएम तै अंगनवादी नि वर्कर रक कक लाम सालायका फाइ सपायका लाहार कासुमुंआ बेलफांनि एसडीएम फियाबा कक सालायमानि यागलबो आशा कर्मी अंगनवादीनि फोरोंनाय संनाय रक बरक गसुइ नाहालिया बरक सानका मन्त्री रक एबा तांक्रा दं रक फायि रिटेन रियासाक बरकनो बरक लाहार कासुमुं रसाया हनैनो बरक लाहार कासुलाय तंलायमानि मांफ्ले कासेफिका चिनि कक त्रिपुरानि मांफ्लेवो मनि बागै तिनि अजागाव लामा कासुमुं कलाय हेते फरा फराय सारगिजा मिडिया पार्सन नम्बर प्लेन हामाया फरा तिजो तो आनि बरनो जे बाइसो पासे समा आसा कमिरो हामाया तानि फरा देबा जोंनि फेमिलि कारननिफ्राय जों आसा दिन फलंना लायदि माने जागाना जों देबा सलाय डिस्ट्रिक्ट वाइज फेगा एफरा तारकला जे सने जागमे आसा करबे खादुमानि गोबांमा जागावनो दङ खादुलायजाक लुकुरक तिनि बलं बेदेक गुरखा बस तिनि बलं बेदे हाबानो गहाय थाङै खादु फुरुइ लेखा सेबु खानियारक बंनि बेतन बांग्रानानि बागै बावैसो फासिन जे बलं बेदेको सेबु खानियारक रां रुबै सरकारनि रिलिफ केम्प लुकुरक सुबाय दङ ते बावैसो बरं मानथाय सांनाय दङ फारिगे तिनि अरब भवन डेपुटेशननि खरा नायनायदि बरं मांख्लि আজকে আমরা এসেছি বনমিত্র থেকে বনমিত্র পোস্টে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে 2021 সালে জুলাই মাসে 1200 বনমিত্র পোস্টে আমাদের তৎকালীন প্রাক্তন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিপ্লব কুমার দেব বর্তমানে লোকসভা সাংসদ আমাদেরকে নিয়োগ করেছিলেন 3180 টাকার বিনিময়ে। বর্তমানে আজকে
সেখান থেকে আমরা 4,840 টাকা দিচ্ছে মাসে 20 দিন করে। বর্তমানে আমাদের মুখ্য দাবি, আমরা 4,840 টাকা দিয়ে আজকে রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবকদের বাঁচার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই। তাই আমাদের একান্ত দাবি, আমাদেরকে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন দিতে হবে এবং আমাদেরকে ন্যূনতম বেতন মাসে 15,000 টাকা করতে হবে এবং আমাদের অর্থ দপ্তরের অনুমোদন দিতে হবে। তার জন্য আমরা একাশনে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। আমরা আরও অনেকবার, আরও 4-5 বার আমরা পিসিসিএফ স্যারের কাছে এসেছি, কিন্তু আমাদেরকে উনি আশ্বাস দিয়েছিলেন আমাদেরকে বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং আমাদের 30 দিন করা হবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো শুরু হয় নাই। তাই আমাদের যে পরিস্থিতি হয়েছে, আমাদের না খেয়ে মরার মতো পরিস্থিতি শুরু হয়েছে। তাই আজকে আমরা স্যারের সঙ্গে দেখা করেছি, আমাদেরকে লিখিতভাবে সিদ্ধান্ত করে দিতে হবে। যদি আমরা বনমিত্রদের বাঁচার গ্যারান্টি সুনিশ্চিত না হয় তাহলে উনি লিখিত দিতে হবে, আর না হয় আমাদেরকে বনমিত্র থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হোক, তাও আমরা রাজি, কারণ এই টাকা দিয়ে আমাদের বাঁচার মতো কোনো রাস্তা নেই। যতটা চাষারা নাঙাই যাক মানঠাই সামাইয়ে আবর গাড়ি বাহিনী আগরতলা অন লামা নদী লামা কাসুলাই যাক লোকরংনি খরাম খানাই এই যাব 4 তারিখ রেজাল্ট আউট হইলে রেজাল্ট দেখে আমরা কইছে তারা দিব জল 4 তারিখ আউট হবে 6 তারিখ দিব, কিন্তু দিছে না। 6 তারিখের পরে 22 তারিখ ভোট গেছে যে কয় মাস হইছে লোকসভা ভোটের সময় এই বিদেশে আমরা আসলের ভোট দেখে আমরা দিব। 4 তারিখ আউট হইছে, কে কইছে? কাউন্সিলর কথা দিছে 4 তারিখ আউট হইছে, 6 তারিখ আমরা কাজ ধরবো, ধরছে না। 6 তারিখের পরে ডেট দিছে 12 তারিখ দিছে না, এরপর কইছে 22 তারিখ হইছে না। এখন আমরা অধৈর্য হয়ে আমরা এই রাস্তা ধুইছি। বিধানসভার ভোটের সময় আপনাদের এই সমস্যা 4 বছর, আচ্ছা 4 বছর দিলে 4 বছর আপনাদের এলাকার বিধায়ককে কি জানিয়েছেন? হ্যাঁ, এলাকার সবাইকে জানানো হয়েছে, এমন কি কাউন্সিলর অফিসেও বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছে, অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয়েছে, এখানে সবখানে জানানো হয়েছে, সবখানে জানানো হয়েছে। কোনো সুরাহা না হলে আমরা বিধায়কের কি প্রতিশ্রুতি? বিধায়ক কি মানে ডেটের পরে ডেট দিতেছে না, বিধায়ক দিতেছে না। এখন আপনারা কি জান? আমরা জল চাই, আমরা মিশিংয়ে জল ছাড়ে আমরা এই বালতি দিয়ে আমরা একটা ব্লকে 16 জন ফ্যামিলি, 16টা ফ্যামিলির ভিতরে 3 জন বা 4 জনের 3 বালতি বা 4 বালতি জল 256টা পরিবার আছে এখানে, 256টা ভিতরে হইলে এই বালতিতে যদি 3 বালতি জল পায়, একটা ফ্যামিলি 3 জন 4 জন আছে চলেনি, এরপর কালকে লইবা আবার 4 জনে, পরশু লইবা আবার 4 জনে, তাহলে আমি 5 দিনে 3 বালতি জল দিয়ে চলতে পারবো নি কোন? আচ্ছা আমরা জল ডেলি গিয়ে আমরা জল চাই, আর কিছু না, আমরা জল खोनाका আগরতলানি খাদুজাক লোকরংনি খরাং হাইনো হাই খানাই যাই তাবো লামা চায়া লামা মানয়াং লাইনে থাंनाय सुबो देराजाक लोकरंनि कक बिशालगड़ रामसाय लोकरंनि कक আমতলি এডিসি ভিলেজ বিশ্রামগঞ্জ সিপাইজলানি বিসিङ কলাইনাय दशरथ पल्लीनि लामा सालकदुंमरमै हामिया सिपाइजलानि दियाम न्यारो थांगै वाइरे वाइनो कयमं ब्लाइरे वैजाखा लामा सोनामनानि बागै फियाबा लामा सोनामजागिया याप्रे रमजागिया नाहारजागिया लामा सोनामनानि मुंसा याप्रे नाहारजागिया अंगैनो स्कुलनि सोलोंनाय रक थांलाय सुनाय लुकुरक हातिरगो borok jengtal achayu malkungrok thanglai suimania o lama haimene bagui kamni lukurokni kok silchamung general area o hingke lama kaham pisni lama edisi amjeyokhe pisno kari it choling tongmani bo lama kakang mukak lama hamya tei borok himnani bagui drain bukaisa tongmani o drain sakati bo lama sanmani o lama bomania wati phaike o drain ni tei kuplung ongi thangmani bai जोंजाल कलायो ओ आमचानी लुकुरक आमचानी एमडीसी एमएलए तै मंत्री विकास देबन मानो कयखा कामनि लुकुरक लामानो स्नामरिनानि बागै कक त्रिपुरानि बिसिंति खलाई फियाबा हाबांनि थानिवो नासिंमानि लगिनो लामा हिमद्रप फानो अंथन हुनै थांला सुद्रप फानो अंग्रानानि बागैनो बरक कामनि लुकुरक थानचांलायि ड्रेन कायसा तंगमानि साकातै वानि जायजर स्नामैना लेखा वा tanlai bolongo thanglai jaijor snamui himi mandrop khlaino lukurok teifango tongkha shemuli debborma anjali debborma song tebo tongkha kamini chakra rokno khobui srungnai rok bahaino bele hambai sini kok juga channel ni takop no nang video khali ado sabra channel bagai
जों बाक्सा खबजा थाइमानि बागै ननासे जों सिनि जतनि पालनेंगै बलाय को खाता हामया खारो जों तिनिओ खबजा तिनिओ जों तिनि पाल खबजा लाय माने कम हाइसे अबंखा सिनि चरलाम आन्डारनि बिसिंगो खबजागो हांखा हांखे सिनि आमतलि बिसिनि आन्डार दशरथपल्ली गामि अब दशरथ गामि ताइ बासारपारा अब थां फाइला सुख्लाय माने गायसा म बर्डार अब गतामनि बागै जों तिनिबो अ जागा आसक अम हाइख्लायै अम हाइजरावो जों अ सामंनो जों र माने नांखांखो अमनो गायसा जों लाइ थांजाक जरानि सिमि थारै थांखांखे दिनै जों बेबानो खुरसाय मा सालायसिनाय कुसुं कुसुं गोबां मा जरानि सेखांनो जेफ्रु अ जागा बरक दङ आफ्रुन सिमिनो अ लामा जेंजें माने थां फाइला सुख्लाय नामान बागै अ लामा त संसाय मा न जतन बाय लामा त जत बरक हमनाय इनको अ लामा ता मंखा आसक गोबां मा सरकारक लाइ थांबाय खा ताबु सिनि बसकांनि सरकारनि रानिंगो चलै दङ अब इनका आसक कुसुं कुसुं जरा जे सरकार खाइ थांमानि रोल खाइ थांमानि जराव से दिनै जरा अमा हाइखे अमनो बाद दतन खाजेसों दिनै अ जागाव अमनो सामन रमनानि बागै आसक जराव जों सामं लामा का हामसों मानलैया ताबुक जराव हानि लामा जों हमै मातंखौ नरक नाय माननाय हानि लामा कुन मते किसा इतनि लामा से अंजरखौ अमताय से कायसा सिनि एकदम फरवर्ड जागा अब बिश्रामगढ़ सिभाइजला डिस्ट्रिक्ट एकदम बाजार बाय नांगाइजाक एरिया अब सा थांगासिनि देव अफिस रक बलाय सेगान और सेबा अफिस एरिया मांसि इनको अमाय एरिया नि बिसिंगो सिनि अमाय लामा हंखे आबो जोंतै बर रक नुकजामान मानांखा जों नायमां नायखा सिनि गोबां मा लेदारक न जों खानाखा सिनि सिखला रक पर्यन्त अ लामा रकनि बागै सिनि डिएम नि थानेवो बर लेदार खिखलायखा बोसक जरा 2023 1 जुलाई सिनि बेबा प्रमाण के खादोजाक लोकरंनि कक चरलाम कन्स्टिट्युएन्सि लामा रक आबनो मन्त्रि रकनो इसाइ बनियाङिनो बरनो सामलायखा जे मानसा ग्रां रकलाय कायसा नरनो बागै कक कचार मुं कक तमा काहाम जे बरक रक बुखुक रकनि बागै जे बै रकनि पार्सनेल रोगी रक तो आबो जतन बस्तु खलासा खाइतो गयाबो निकमा रोगी तंमानो इनके आबुनाय जे बरैनि बागै डाक्टर न गायनेकोलॉजी इनके पर हाइ डाक्टर खरसा तंगो सिनितिप्रासा आगरतलाओ कायसा हिंदुस्तान डायग्नोस्टिक सेंटर करना चमहनिवो आरो नाइ तंगो नाइया बागै कल खाइहरबादि 7005002862 ओ नम्बर कल खाइहरै नरक संगी मानो ताम अ डाक्टर नाइ इनके रोगी इनके नरनि रोगी मानजाक इनके बंगार टेस्ट प्राइजाने बतंगो बलाखे सेपसाक बना आरो तुमो लाइन माया बिजि रोगी तो खांके लेनो खादि 0381356061 ओ नम्बर बक्स सामने बिसिंते आव गोबा लोकरनि जंजाल खनारका फेबा अ जंजालनि लगियो बासनानि बागैनाय जों नखा एमपी कचाम एमपी ताइ केन्द्रनि मन्त्री कचाम प्रतिमा भूमिगिरि बागैखा तिनी कायसा गवा सान्दिर बाजार आमचायो जे तियो वातिलाव देरजा लोकरंनो खनायदि अ कक्टमा किसा कक्टमा काहाम लोकरकनि हामियासाया जरावो सीएम फान्डर लाइमा तारि बताइसा सागबा थांथां चुबामानि आमनो ककतर बखागनानि मारि शान्तिर बाजार एसेम्बलिनि बिसिङाव खबजानाय तिप्रासा कामे आमचायो रिलिफ केम्पो तंनाय लोकरकनो कानमुं चुमुं चामुंरक बालगिखा बीजेपी नि आदंरक कचाम एमपी प्रतिमा भूमिकनि दागे मंबाय रि चुमबागि मानि बे बाक्सनो चामुं मानैरक बागिखा 500 हाइ बेग कुपलुं ख्लाइनो बरक चामुं बागिखा फ्लाट अंगै नक नुखुं देराजाक जोंजालक लाइजाक लोकरकनो शान्तिर बाजार एसेम्बली नि बिसिङाव खबजाक आमचे बेबागै 5000 हाइ नुखुं ताबुक जोंजालक कलाइजाक काय बाचिनै केम्पो तंगै तंगलाय तंगु अ लोकरक अ जोंजाल कलाइजाक लोकरकनो शान्तिर बाजार एसेम्बली नि मोनो एडीसी विलेज राजापुर एडीसी विलेज बागिखा चामुंतै कानमुंरक मानजाका शान्तिर बाजार म्युनिसिपल काउन्सिलर नेपाल दास माइनरिटी मोर्चा साउथांपनि आचुकफां लालचान बादशानो खबै मण्डल भाइस চেয়ারম্যান रमेश रियांनो खबै कोबने जुदा जुदा दंरो আমরা 20 তারিখ থেকেই আমাদের
ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা মাঠে নেমেছে, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এখনো পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম আমরা জারি রেখেছি। আমরা বিভিন্ন জায়গাতে 20 তারিখ রাত্রিবেলা থেকেই মানুষের পাশে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করেছি। সেদিন থেকে আমরা কাতা, কম্বল, বেড কাভার, প্রথম থেকে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে তাদের কাছে গিয়েছিলাম। এটা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ত্রিপুরা রাজ্যে আমার মনে হয় না আর কখনো এমন বন্যা হয়েছে, আমার বয়সে আমি দেখিনি। আমরা 30 সালের বন্যা দেখেছিলাম, 93 সালের বন্যা দেখেছি, কিন্তু এর থেকে এত বড় বন্যা আমরা কখনো দেখিনি। যাদের গেছে মানুষের নিজের পরনের কাপড়টা ছাড়া অনেক পরিবার আর কিছু আনতে পারেনি, তাদের সর্বস্ব চলে গেছে। তো আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মাঠে নেমেছে। আমরা এতদিন ধরে তাদেরকে তাদের প্রয়োজনের তুলনায় হয়তো বা নগণ্য দিয়েছি, কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি, সরকার যেভাবে চেষ্টা করছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী খবর দাদা বুকচং আও সিরি দেরামুঙ্গো বরফ নি গানাও বরফ বাসানাই তাই সাবলে বাসানাই আবা কেন বাসানাই নাঙ্গো খাগেন প্রবলেম উঙ্গি লোকরকম বাসানাই লাগে কমেন্ট কিছু কমা সেখানে রক্তাম বিকাশ মন্ত্রী বিকাশ নি কক্ষে ছায়া নাই নাই অবরক বেলাখেন ইনভেস্টিগেশন খানিনি বিষয় মন্ত্রী বিকাশ ni kogno to tam sanai abo ungi mano bidan sabhao se ব্যক্তিগতভাবে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ন উনকন অরাইপরি খাইকা বা আর্মি রাংসাখা আবহাইরকনি ককশিল জামনি এমএলএ সুদীপ ভাই বর্মন ভাই ব যেহেতু ককশিল চাও বিন থাইনো প্রমাণ টং ফানো মানো ফিয়াবা অর প্রমাণ টং হুনি হিমপানো সেকাং রগ মাকে রাংচা লেহনি রগ ব্যক্তিগতভাবে কোনো আপতিরক খাই জায়গা কিন্তু ত্রিপুরা মন্ত্রী উমা বাকি যা খাই যাখা কেউ কেউ সারাই যাবো ত্রিপুরা উমা বাকি বন সিমিসের অন্নওয়ানজি মন্ত্রী রাংচা মাখায় চেয়ার জায়গা হলে তিনি ডেভিড মোরা সিং কক সাইফাইও সিং ত্রিপুরা রকে কিসমিসা আবহাইরক নুকজা খাঙ্কেন চেয়ার হাইরকনি সাকা তাই চেয়ার নাকে ওয়ানজি যে মন্ত্রী চেয়ার দি আবহাইরকে কক সামানি খানাকা Ungi mano kaisa gotnang hakai bini kabang ma pher tongo ar bisingo montri bikas deborma ni am hairo kisimisa tong har man kana kintu kisimisa bai kongma kok sadaka aibo ungi mano ke ungi mano montri bikas deborma no montri ungi tongmani sajagya kena ungi tong ha kebo eba bini montri ni jaga sekne bagi kebo chukli khai tongo aibo ungi mano montri bikas deborma ni kereng jaga wa make rang sanmani bo tongi mano nok tangmani le able koboi kokno kereng jaga wa bihikni ko petrol pump bosan mungi petrol pump ke bini nok tangmani abo to bobo gosika ke bidan sabor bo ekdom gosin roma klaikha যে আনি বসা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ডিপ্লোমা খাইজা গো ব্যবসা খাইমিয়া দা হিনিকা মানে গসিকা গাতে কেসাকে সুদিবার বর্মন বাহিয়ে নংখা তুলসি পাতা ওই সোজা গিয়াকে নংখা তুলসি পাতা ওই সোজা গিয়া হিনিকে আঙ্গো সাজা খানি মা হাইকে বুই বুঝি তং খাতা আবু মন্ত্রী ন ইন্টারভিউ না হানাই না হাকেন না বর্তমান ইন্টারভিউ নানি সয়গাকে আং খারাসিনো থাংনাই নরনি বাগै বনি বখানি খোखेन না হানা বাগै গাতে ইনি মানো পলিটিক্স দল কাছে বিশিষ্ট পলিটিক্স বইনি দল বাইব পলিটিক্স আবহাই গোবাं মাকক মানো তারখে চিনি বিশিঙ্গ তাইব চেয়ারমং নাঙো আর চেয়ারি নরবাই চাইতগন কক ত্রিপুরা তিনি বাগै আসুং সিতং জরানি কক পান্ডা খানাতাই কোনি কক নতুবি ফাইদেনি কক কাছারি অর্ণ বাসা সিবানো যতন হামবাই